Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sinta Khairunisa. In this video, I will present about improving the ability of understanding simple present tense materials using English teaching techniques, grammar translation method on college students. I got this journal from Google Scholar. This journal was written by M. Salfi Rahman and friends. Aims or purposes in this journal are for an overview the abilities of language club members before using the grammar translation method teaching technique. Second is to provide an understanding of learning with the grammar translation method. And third is to improve the understanding of language club members in the use of S, ES, or IS in the simple present tense for the third person. The problem in this journal is some students' lack of understanding in simple present tense at the language club STAI Raka Amuntai. Lack of understanding to distinguish the use of adding S or ES of the third person and the grammatical arrangement, even though it has been taught before. The literature of this journal is according to Elaine and Darcy on 2002, the simple present tense is used to describe everyday activities and habits, to make general statement of facts, and to express opinions. Elaine and Darcy on 2002 mengungkapkan bahwa seperti yang saya sebutkan tadi, untuk simple present tense dan according to Karl Plotz dalam buku Setiadi, improved the teaching method. His method was divided into two parts. Yang pertama, rules and paradigms, and the second is sentences for translation into and out of the target language. Grammar translation method merupakan metode pembelajaran konvensional yang berfokus kepada tata bahasa dengan menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar. Menurut Brown pada tahun 2006, ada beberapa karakteristik dari grammar translation method. Beberapa karakteristiknya yaitu, yang pertama, classes are taught in the mother tongue with little active use of the target language. Second is much vocabulary is taught in the form of list. Third is elaborate explanations of the intricacies of grammar are given. Fourth is reading of difficult classical texts is begun early. Fifth is text treated as exercises in grammatical analysis. Sixth is occasional drill and exercises in translating sentences from native language to target language. And the last is little or no attention of pronunciation. Kemudian, Hamid pada tahun 2008 menyatakan bahwa beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari grammar and translation method dalam hubungannya dengan kegiatan pengajaran. Antara lain, yang pertama, kelas-kelas besar dapat diajar. Yang kedua, guru tidak fasih bahasa Inggris bisa dipakai. Yang ketiga, cocok bagi semua tingkat linguistik para siswa. Para siswa dapat memperoleh aspek-aspek bahasa yang signifikan dengan bantuan buku saja atau tanpa pertolongan guru. Namun, dalam penerapan dan penggunaan grammar and translation method ini juga memiliki kelemahan. Hal ini diungkapkan oleh Hamid pada tahun 2008. Kelemahan-kelemahannya yaitu yang pertama, secara linguistik dibutuhkan guru yang terlatih. Yang kedua, kebanyakan pokok bahasan tidak mengenai orang tertentu dan terpisah serta terpencil dari orang lain. Yang ketiga, tidak sesuai bagi orang yang tuna aksara, misalnya anak kecil atau imigran tertentu. Sedikit sekali bahasa yang digunakan bagi komunikasi antar pribadi. Kesempatan bagi mengemukakan tuturan atau ujaran spontan sangat terbatas. Oke, research method of this journal. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode penelitian kasus tunggal atau single case research. Single case research is a research
conducted by collecting subject data before getting intervention or called baseline A or A1, when receiving intervention or B, and finally evaluation for baseline 2 or A2, baseline 1 or A1 is the symbol of flatline data or flat baseline. Oke, sini saya akan menjelaskan mulai dari baseline atau A1. Setelah peneliti melakukan observasi untuk mengumpulkan data, yang didapatkan yaitu permasalahan tentang penggunaan simple present tense dalam menggunakan S or IS pada kata orang ketiga di Language Club STAI KKA Muntai. Dalam intervention atau intervensi B1, yaitu pemberian intervensi untuk memperbaiki masalah yang ada. Dalam jurnal ini, intervensi yang diberikan yaitu metode pembelajaran dengan menggunakan Grammar Translation Method. Baseline 2 atau A2 adalah evaluasi untuk mengetahui apakah partisipan mengalami peningkatan setelah diberikan intervensi. Dan lokasi penelitian bertempat di Language Club STAI Raka Amuntai. Subjek penelitian adalah siswa yang teridentifikasi mempunyai gejala sulit memahami pelajaran bahasa Inggris. Khususnya simple present tense di English Morning Class sebanyak 2 siswa bernama Sumarni dan Khairunisa. Penentuan subjek penelitian melalui pengamatan langsung yang memiliki tingkat pemahaman yang rendah. And the result of this journal is the 2 students in English Morning Class, Sumarni and Khairunisa, increased quite well gradually, although there was one student who showed inconsistencies, but still showed an increase in understanding that was better than the result of initial observation. And the conclusion of this journal is this research method with single care research method shows that the grammar translation method is able to improve understanding of simple present tense learning. The research subject were 2 students, namely Sumarni and Khairunisa, from the English Morning Class, based on the findings that Sumarni has increased, which is relatively consistent gradually. Meanwhile, Khairunisa experienced inconsistent improvement, but still showed success in increasing understanding. Okay, that's all about my presentation in this video. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.